Dnešný Dhamma Talk bude o tom, čo sme robili aj v tej meditácii. Now, when we talk about wisdom and the development of wisdom in Buddhism, it can become a very complicated subject. Keď sa rozprávame o rozvíjaní múdrosti v buddhizme, tak sa to môže stať celkom komplikovaným subjektom. But it really shouldn't be. Ale nemalo by to tak byť. We should try to keep it relatively simple. Mali by sme sa pokúsiť udržať to v takej jednoduchosti. Because one of the signs of wisdom is that with wisdom you can sort of understand a lot all at once. Lebo jedným zo znakov múdrosti je, že s tou múdrosťou dokážete akoby v jednom momente pochopiť veľa naraz. Now, I mentioned before that the meditation which is aimed at getting wisdom is usually focused on the three characteristics, impermanent, suffering and not self. Ako som už povedal, tá meditácia, ktorá sa zameriava na to získanie tej múdrosti, sa sústreďuje na tie tri veci. Pominuteľnosť, nie ja a čo je to tretie? Utrpenie? To som... Utrpenie, nie ja a pominuteľnosť. And of course these three things are very closely related. A samozrejme tieto tri veci sú veľmi úzko spolu spojené. And that development of wisdom is something which starts right at the beginning of the path. A to rozvíjanie múdrosti začína už na začiatku tej cesty. With right view. S tým správnym názorom. And there it's when we study right view by listening to Dhamma talks, by reflecting on Dhamma, by reading suttas, it's there that we learn about these three things. A keď študujeme ten správny názor prostredníctvom počúvania Dhamma talkov alebo študovania učenia, tak sa učíme o týchto troch veciach. And as we go on, our understanding of these things deepens and matures in various ways. A ako sa posúvame po tej ceste, tak sa aj naše porozumenie týchto troch vecí prehlbuje. So now we've reached the end of the path, we've done our right samadhi. A keď sa dostaneme na koniec cesty k správnej koncentrácii, správnej samády, and then the Buddha springs a surprise on us that there's another two path factors. Tak nám Buddha dá ďalšie prekvapenie, že sú tam ešte ďalšie dva faktory ovplyvňujúce tú cestu. Just when we thought we were at the end. Práve keď sme si mysleli, že sme už na konci. So there's also a tenfold path. Takže je to vlastne akoby 10-dielna cesta. And the extra two items are right knowledge and right release or right freedom. A tie ďalšie dva prvky sú správne poznanie a správna sloboda, alebo správne uvoľnenie. So right knowledge is the mature, the deep form of the wisdom that we first gained from right view. Takže to správne poznanie je akoby to prehlbená alebo dozretá forma toho prvotného správneho názoru. So when all of those ideas have deepened through insight and through our meditation practice, then they emerge in right knowledge. Takže keď sa všetky tieto myšlienky predstaví to meditačnou praxou prehlbia, dorazíme alebo dostaneme sa k tej správnemu poznaniu. And right knowledge, when it's mature, is the knowledge of stream entry. A toto správne poznanie, keď je v tej zrelej forme, tak to je poznanie toho vstupujúceho do prúdu. And right freedom, the culmination of the tenfold path is arahantship.
A keď sa tam pridá ešte tá správna sloboda, čo je vlastne vyvrcholením tej 10-člennej cesty, tak to je arahatstvo. Now, there's a very handy threefold division of how vipassana meditation works. Je také rozdelenie na 3 časti o tom, ako vlastne funguje vipassana meditácia. Like you might have learnt of all of the kind of the different sort of stages of insight and these kinds of things, there's a lot of them. But there's a handy 3, at least we might not remember all the stages of insight, but at least we can remember 3 things. Asi poznáte všetky tie stavy tých hľadov a podobne. Tých je mnoho, nemusíme si všetky pamätať, ale môžeme si zapamätať aspoň 3, to je také príručné. And these refer to 3 kinds of knowing or 3 kinds of comprehension. A tieto 3 sa vzťahujú k 3 druhom vedenia, pochopenia. First one is the comprehension of what is known. A prvé je pochopenie toho, čo je známe. The second is comprehension through scrutiny. Scrutiny, examination, analysis. A druhé je pochopenie prostredníctvom skúšania alebo analyzovania, zažívania, experimentovania. And yes, that's right, experimenting. And in the last one is the comprehension through letting go. A posledné je pochopenie prostredníctvom pustenia. So don't worry too much what these terms actually mean, but the basic idea is quite clear and quite nice. Nemusíte sa príliš trápiť nad tým úplným významom týchto 3 slov, ale tá základná myšlienka je celkom taká príjemná a jednoduchá. So the first one, the comprehension through what is known, is where you actually get to know the thing. Čiže to prvé, to pochopenie prostredníctvom toho, čo je známe, je o tom spoznaní tej veci. What is it like? Aké to je. What is that? Like I'm holding this bowl and I can feel the hardness of it. Napríklad, keď ja teraz držím túto misku, tak môžem cítiť tú jej tvrdosť. I can feel the coolness of it. Môžem cítiť, že je chladná. I can feel the weight of it. Môžem cítiť jej hmotnosť. The color. Vidím jej farbu. The shape of it. A tvár. And so all of these are qualities that this object has. A toto všetko sú kvality, ktoré tento predmet má. The same thing in the meditation we just did. We started out by looking at what are the specific qualities of each of those 4 elements. A to isté sme robili aj v tejto krátkej meditácii pred chvíľkou, že sme sa pozerali na tie špecifické kvality jednotlivých prvkov. And you take your time to get really familiar with those. A naozaj si doprajte dostatok času, aby ste sa s nimi poriadne oboznámili. To really feel what is the earth element like inside me. Aby ste naozaj precítili, akú kvalitu má, aký je ten element, ten prvok vzduchu v mojom tele. What's the... Earth, sorry, I was already in air. In air. Zeme, ďakujem. And also for air element and all the other ones. A to isté platí samozrejme aj pre vzduch a všetky ostatné prvky. So as with when we were developing the metta meditation or breath meditation, don't be in a hurry. Take your time to develop the fundamentals as long as you can. Takže rovnako ako aj pri tej meta meditácii, dajte si čas a naozaj si vytvorte pevné základy, neponáhľajte sa s tou meditáciou. When you can see that really clearly, become aware of it very clearly, then you can move on to the second part, which is looking at in terms of scrutiny, which really means seeing it in terms of anicca, dukkha, anatta, impermanence, not suffering and not self. A keď si rozviniete tú prvú schopnosť, keď to vidíte naozaj jasne, tak potom sa môžete posunúť do tej druhej fázy skúmania prostredníctvom experimentovania, skúšania a tam sa dostávame k tomu
vnímaniu pominuteľnosti utrpenia a neja. So you can look at this bowl and see the impermanence in it. Takže potom sa môžete pozrieť na túto misku a uvidieť tú jej pominuteľnosť. It's a bit slow. Je to taký pomalší proces. It's not like the impermanence of your thoughts or something, which, you know, it's pretty easy to see. Nie je to také rýchle ako u tých myšlienok. Tam tú pominuteľnosť vidíme celkom ľahko. But slow impermanence is still impermanence. Ale aj taká pomalá pominuteľnosť je stále pominuteľnosťou. And so you can start to see that all of these elements have these characteristics. A takýmto spôsobom potom môžete začať vnímať, že všetky tieto prvky majú tieto charakteristiky. And then when you see that, then the mind turns away from them. A keď ste to potom uvideli, tak tá myseľ sa od toho už odvráti. When I say turn away from them, I don't mean that you stop seeing them, stop paying attention to them, but it's like you sort of shift the way that you see it, like you start seeing through them. Keď hovorím, že sa myseľ odvráti, tak to nemyslím tým to, že už to im nebude venovať pozornosť, ale niečo sa v tej zmysli zmení a začne akoby vidieť cez ne. You let go of the idea of these elements as being me or mine. A potom prepustíte tú predstavu, že tieto elementy, tieto prvky sú ja alebo patria mne, alebo sú moje. And these elements in this body is just nothing intrinsically mine about them. I'm just borrowing them for a little while. A že tie prvky a to telo samotné nie je niečo, čo by mi nejako vyslovene patrilo. Mám to len na nejakú chvíľu zapožičané. Okay, so let's read a little bit from the sutta. Takže prečítajme si trochu zo suty. Okay, so this particular sutta is taught by Venerable Sariputta, the Buddha's disciple most renowned for wisdom. Takže táto sutta je učená alebo rozprávaná ctihodným Sariputom, ktorý bol Budhovým nasledovateľom známym veľkou múdrosťou. And he begins the teaching like this. A začína takto. The footprints of all creatures that walk can fit inside an elephant's footprint. So an elephant's footprint is said to be the biggest of them all. In the same way, all skillful qualities can be included in the Four Noble Truths. Ctihodný Sariputta pravil, přátelé, tak jako stopa jakékoliv bytosti, která kráčí po zemi, může být obsažená ve stopě sloní, o níž se říká, že je největší mezi všemi stopami, jelikož má největší rozměr. Podobně, jakékoliv jsou zde prospěšné stavy, všechny mohou být obsaženy ve 4 ušlechtilých pravdách. What for? The noble truths of suffering, the noble truths of the origin of suffering, the cessation of suffering, and the practice that leads to the cessation of suffering. V jakých 4? V ušlechtilé pravdě strasti, v ušlechtilé pravdě vzniku strasti a v ušlechtilé pravdě zániku strasti a v ušlechtilé pravdě cesty vedoucí k zániku strasti. And what is the noble truth of suffering? A co je, přátelé, ušlechtilá pravda strasti? Rebirth is suffering, old age is suffering, death is suffering, sorrow, lamentation, pain, sadness and distress are suffering. Not getting what you wish for is suffering. In brief, the 5 grasping aggregates are suffering. Zrození je strast, stárnutí je strast, smrt je strast, trápení, naříkání, bolest, žál a zoufalství je strast, nedosažení svého přání je strast. Zkrátka, 5 skupin ulpívání je strast. So notice what Sariputta is doing here. He's giving first of all the standard definition of the Four Noble Truths, which in fact he's directly quoting from the first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta. Takže Sariputta tu popisuje, začína popisom tých 4 ušľachtilých pravd a to je vlastne to isté ako v tej prvej sute. And then he goes on to elaborate on what's found in the first sutta.
A potom on vlastne viacej rozoberá to, čo sa nachádza aj v tej prvej sute. So whereas the first sutta just mentions the five grasping aggregates in passing, Sariputta then goes on to analyze further. What are the five grasping aggregates? Takže tá prvá suta len popisuje tých 5 skupín ulpievania a Sariputta ich tu rozpisuje širšie. They are as follows: the grasping aggregates of form, feeling, perception, choices and consciousness. A co je, přátelé, 5 skupín ulpívaní? Jsou to hmota, telesnosť, pociťování, vnímání, formace, vědomí. Now, so notice what he's doing. He's staying in that same place, right? The Buddha's teaching ended on the five aggregates. Sariputta's staying in that same place and he's like zooming in closer. Takže všimnite si, čo on robí, čiže to buddhistické učenie zostalo pri tých 5 skupinách ulpievania a Sariputta ako keby ide hlbšie do toho. Like with a microscope. Ako keby si to približoval pod mikroskopom. So then he zooms in even further. A potom sa pozerá ešte ďalej. And he asks about the first of those five aggregates. A pýta sa o tom prvom z týchto 5 skupín ulpievania. What is the grasping aggregate of form? A co je, přátelé, hmota, telesnosť? The four primary elements and form derived from the four primary elements. Sú to 4 veľké prvky a hmota odvozená ze 4 veľkých prvků. And then once again, he zooms in closer. What are the four primary elements? The elements of earth, water, fire and air. A potom si to znovu priblíži ešte bližšie, akoby v tom mikroskope. A co sú, přátelé, 4 veľké prvky? Sú to prvek zemne, prvek vody, prvek ohne a prvek vietru. And he then goes further. What is the earth element? A potom ďalej rozpisuje alebo hovorí o tom, čo je to prvok zeme. The earth element may be interior or exterior. Prvek zemne môže byť vnitřní a môže byť vnejší. And what's the interior earth element? A co je, přátelé, vnitřní prvek země? Anything hard, solid and organic that's internal pertaining to an individual. This includes head hair, body hair, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery and undigested food, feces or anything else hard, solid or organic that's internal pertaining to an individual. This is called the interior earth element. Jakákoliv vnitřní a vlastní pevnosť a hrubosť, ako vlasy, chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, pohrudnice, slezina, plíce, střeva, vnitřnosti, obsah žalúdku, výkaly, či jakákoliv jiná vnitřní a vlastní pevnosť a hrubosť. Tomu se říká vnitřní prvek země. So notice when it's talking about these things and talking about these elements, it keeps it very simple. It's very direct and very pragmatic. Takže všimnite si, že keď hovorí o týchto prvkoch, tak to celé je v takom veľmi jednoduchom, pragmatickom duchu popísané. It goes on. The interior earth element and the exterior earth element are just the earth element. A pokračuje ďalej. Vnitřní prvek země a vnější prvek země je prostě jen prvek země. And this should be truly seen with right understanding like this. This is not mine, I am not this, this is not myself. Tento prvek země by měl být nahlížen v souladu se skutečností, se správným porozuměním takto. Toto není mé, toto nejsem já, toto není mé já. When you truly see with right understanding, you grow disillusioned with the earth element, detaching the mind from the earth element. Je-li tento prvek země nahlížen v souladu se skutečností, se správným porozuměním, mysl se od něj odvrátí a ztratí vášeň vůči ním. So you can see in that passage those three stages that I just mentioned. Takže aj v tejto pasáži vidíte tie 3 štádia, ktoré som spomínal. First of all, getting to know, familiar with what is the earth element as you experience it in your body. Že najskôr sa zoznámime s tým, aký je ten prvok zeme, ktorý zažívame v tele. Then reflecting on them with insight, in this case, not self. A potom rozímame nad tým nie ja. And finally, letting go. A nakoniec to prepustíme. So the Buddha goes on. Buddha goes on.
A Sariputta potom pokračuje. There comes a time when the exterior water element flares up. Přátelé, nastáva doba, kdy se vnější prvek vody rozruší, vzbouří. It's an idiom, but basically it means that the oceans rise and cover the earth. Znamená to v zásade, že sa zvýši hladina oceánov a vlastne pokrie zem. At that time the exterior earth element vanishes. Tehdy vnější prvek zemne mizí. So for all its great age, the earth element will be revealed as impermanent, liable to end, vanish and perish. What then of this short-lived body derived from craving? Rather than take it to be I or mine or I am, they still just consider it to be none of these things. Přátelé, je-li takto zřejmé, že i tento mocný vnější prvek země je nestálý, je-li zřejmé, že je předmětem zničení, je-li zřejmé, že je předmětem zmizení, zřejmé, že je předmětem změny, co potom toto drobné telo uchopované toužením, které přetrváva pouze krátku dobu, nemůže být tedy nahlíženo jako já, nebo moje, nebo já jsem. So it's quite amazing, isn't it, to think that in those days, 2,500 years ago, they had this idea that the sea levels would rise up and swallow up and cover up the whole of the earth. Takže je to uchvatné, že už pred tými 2500 rokmi oni vlastne mali túto myšlienku, túto predstavu, že tá voda vlastne v oceánoch stúpne a zaplaví zem. So I notice here how it's combining the ideas of impermanence and not self. Takže tu sa vlastne akoby prepájajú tie predstavy pominuteľnosti a nie ja. Okay, so then it goes on further. Potom pokračuje ďalej. Now, if others abuse, attack, harass or trouble that mendicant, they understand this painful feeling born of ear contact has arisen in me. That's a dependent, not independent. Dependent on what? Dependent on contact. They see that contact, feeling, perception, choices and consciousness are impermanent. Based on that element alone, their mind becomes eager, confident, settled and decided. Přátelé, když ostatní uráží, nadávají, proklínají a spílají tomuto mnichovi, on chápe, vzniklo ve mne toto bolestné pociťování zrozené z doteku ucha. Toto pociťování je však podmínené a nikoli nepodmínené. A čím je podmínené? Je podmínené dotekem. Potom vidí, že dotek je nestály, že pociťování je nestále, že vnímání je nestále, že formace jsou nestále, že vědomí je nestále. Mysl tohoto mnicha vstupuje do předmětu prvku a stává se projasněnou, ustálenou a jistou. Others might treat that mendicant with disliking, loathing and detestation, striking them with fists, stones, sticks and swords. But they understand this body is such that fists, stones, sticks and swords strike it. But the Buddha has said in the simile of the saw, and he's now going on to quote from another sutta, in fact the Kakachupama sutta that we read from the other day. They didn't read this part, but he's actually quoting from another sutta. Even if low-down bandits were to sever you limb from limb, anyone who had a malevolent thought on that account would not be following my instructions. My energy shall be roused up and unflagging, my mindfulness established and lucid, my body tranquil and undisturbed, and my mind immersed in samadhi. Gladly now, let fists, stones, sticks and swords strike this body, for this is how the instructions of the Buddhas are followed. Přátelé, když ostatní napadají tohoto mnicha nežádoucím, neradostným a nepříjemným dotekem piesmi, kameny, holemi a noží, on chápe, toto telo je takové povahy, že zde môže dojít k tomuto doteku piesmi, kameny, holemi a noží. Toto však řekl vznešený ve svém přirovnání k pile a tuto potom cituje z inej suty. I kdyby někomu loupežníci odřezávali údy dvojruční pilou, ten, kdo by přitom vzbudil v mysli nenávist, nenásledoval by mé učení. Konec citátu. A proto ve mne bude nepolevující úsilí, bude ve mne upevneno nezatemnené uvědomení, mé tělo bude klidné a nevzrušené, má mysl bude soustředěná a sjednocená.
A nyní môže byť toto telo napadeno dotekem piestmi, kameny, holemi a noži, neboť tak by mělo být uplatňováno učení Budhy. While recollecting the Buddha, the teaching and the Sangha in this way, equanimity based on the skillful may not become stabilized in them. In that case, they stir up a sense of urgency, thinking, it's my loss, my misfortune that while recollecting the Buddha, the teaching and the Sangha in this way, equanimity based on the skillful does not become stabilized in me. They're like a daughter-in-law who stirs up a sense of urgency when they see their father-in-law. But if, while recollecting the Buddha, the teaching and the Sangha in this way, equanimity based on the skillful does become stabilized in them, they're happy with that. At this point, much has been done by that mendicant. Přátelé, když si biku takto připomene Budhu, Damu a Sangu, ale jeho vyrovnanost, jež má prospěšný základ, není upevněná, vystane v něm pocit naléhavosti. To je pro mě ztráta, to pro mě není zisk, to je pro mě nedobré, to pro mě není dobré, že když si takto připomínám Budhu, Damu a Sangu, moje vyrovnanost, jež má prospěšný základ, není upevněná. Jako když snacha vidí svého tchána a vyvstane v ní pocit naléhavosti, podobne mních, když si takto připomene Budhu, Damu a Sangu, ale jeho vyrovnanost, jež má prospěšný základ, není upevnená, vyvstane v něm pocit naléhavosti. So, what this teaching is showing us, what this is telling us, is a way of testing how real our insight is. Takže čo nám toto učenie ukazuje, že je to vlastne akoby testovanie toho, aký skutočný tento náš vhľad je. I mean, it's one thing to, conceptually understand it, or even to have an insight in your meditation. But is that something that actually lasts and that makes a meaningful difference to your character? Je to... Jedna vec je to chápať akoby konceptuálne, druhá vec je získať nejaký vhľad v tej meditácii, ale ďalšia vec je, že či to naozaj aj zostane ako niečo trvalé a prejaví sa to vo vašom charaktere. And too often we see that sometimes people meditate and they maybe meditate for a long time, but it doesn't really seem to change them. They just seem to be the same person that they were before. A častokrát to vidíme, že ľudia meditujú dlhodobo, ale nevidíme, že by ich to nejakým spôsobom menilo. Zdajú sa byť stále rovnakí. So you wonder what's going on. A tak potom sa pýtate, čo sa vlastne deje. And so if there's real insight, then you see it. Look, am I getting upset if people speak harshly to me or if something bad happens? A môžete to vidieť aj sami pre seba, keď si uvedomíte, že či sa vás to nejakým spôsobom dotýka, keď k vám ľudia hovoria nejakým drsnejším spôsobom a podobne. So this is something that you will have to deal with when you finish up this retreat. A s týmto sa budete musieť potýkať, keď ukončíte tento zásad. Hopefully you won't have people yelling at you and abusing you when you go home, but who knows, right? Sometimes it happens. Dúfajme, že teda sa nestretnete doma s ľuďmi, ktorí budú na vás kričať a podobne, ale nemôžete si tým byť nikdy istí. So the Buddha's standard is pretty high, right? Takže opäť ten Buddhov štandard je nastavený celkom vysoko. Even if low-down bandits were to cut your limbs off with a two-handled saw. Aj keby lúbešníci mali odrezávať údy dvojručnou pílou. Yikes. Au. Ow. Let alone like fighting back and hurting them. Even if you have a thought of hate against them, then you're still not there yet. Aj keby ste zrovna proti nim nešli bojovať, tak aj keď by ste mali čo i len maličkú myšlienku hnevu alebo nenávisti, tak ešte ste nedosiahli to. So one of the things I really love about this particular teaching is it's showing not only how that process of insight works,
but also showing how it integrates and relates to who you are outside of your meditation. Takže čo sa mi páči na tomto je učení, že nie len hovorí o tom, ako ten proces toho vhľadu funguje, ale aj ako sa integruje do toho života. And that the integration between the wisdom and the emotions. A potom aj hovorí o tej integrácii medzi múdrosťou a emóciami. I'll go on to a bit more briefly look at the other, the way that Sariputta talks about the other elements here. Stručne sa pozrime aj na tie ostatné prvky, ako ich popisuje Sariputta. So just briefly, so most of it is the same for the other elements. Takže väčšina z toho je rovnaká aj pre tie ostatné prvky. The way the internal water element is defined is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, snot, synovial fluid, urine, or anything else that's water, watery and organic that's internal pertaining to an individual. A co je, přátelé, vnitřní prvek vody, jakákoliv vnitřní a vlastní tekutosť a soudržnosť, jako žluč, hlen, hníz, krev, pot, tuk, slzy, ušní mas, sliny, smrk, kloubní mas, moč, či jakákoliv jiná vnitřní a vlastní tekutosť a soudržnosť. Tomu se říká vnitřní prvek vody. So, and then a little bit further down, it talks about the time when the exterior water element flares up, or surges up, perhaps would be better. A potom nižšie sa zase hovorí o tom, kedy sa vnejší prvek vody rozruší. It sweeps away villages, towns, cities and regions. Tehdy odnáši obce, odnáši mesta, odnáši kraje a odnáši celé země. But then there comes a time when the water in the ocean sinks down 100 leagues or 2, 3, 4, 5, 6 up to 700 leagues. Přátelé, nastáva však také doba, kdy voda ve veľkém oceánu klesá o 100 mil, klesá o 200 mil, klesá o 300 mil až o 700 mil. There comes a time when the water in the ocean stands as 7 palm trees deep, and it goes all the way down to being just waist deep or knee deep or ankle deep. Přátelé, nastáva však také doba, kdy voda ve veľkém oceánu dosahuje hĺbky 7 palem. There comes a time when there isn't enough water in the ocean, even to wet the tip of your finger. Nastáva však také, potom tam ešte spomínal, že dosahuje hĺbky sáhu, kolena, členky, ale, přátelé, nastáva však také doba, kdy vody ve veľkém oceánu není dosť ani k namočení jednoho článku prstu. So for all its great age, the water element will be revealed as impermanent, liable to end, vanish and perish. Přátelé, je-li takto zřejmé, že i tento mocný vnější prvek vody je nestálý, je-li zřejmé, že je předmětem zničení, je-li zřejmé, že je předmětem zmizení, je-li zřejmé, že je předmětem zmeny. What then of this short-lived body produced by craving? Co potom toto drobné tělo uchopované toužením? So then to look at the fire element. Potom se pozrieme na The oheň. interior fire element is anything that's internal, that which warms, that which ages, that which heats you up when you're feverish, that which properly digests the food and drink, or anything else that's fiery and organic, that's internal, pertaining to an individual. A co je, přátelé, vnitřní prvek ohně? Jakýkoliv vnitřní a vlastní žár a teplo, jež způsobuje zahřívání, stárnutí, trávení a spalování, jež přeměňuje to, co spolkneme, vypijeme, rozžvíkáme a ochutnáme, či jakýkoliv jiný vnitřní a vlastní žár a teplo, tomu se říká vnitřní prvek ohně. And there comes a time when the exterior fire element flares up. Přátelé, nastává doba, kdy se vnější prvek ohně rozruší. It burns up villages, towns, cities, countries and regions until it reaches a green field, a roadside, a cliff's edge, a body of water or cleared parkland where it's extinguished for lack of fuel. Tehdy spaluje vesnice, spaluje obce, spaluje města, spaluje kraje a spaluje celé země. Pouze když dojde k zelené trávě, k cestě, ke skále, k vodě či k otevřenému prostoru, uhasí nás ztrátou paliva.
there comes a time when they go looking for a fire, taking just chicken feathers and strips of sinew as kindling. Nastáva však také doba, kdy sa lidé snaží rozdelať oheň i z vtáčieho peří a kosku kúže. And I mean, I hope you're getting the connection, but I can't help reading these things and thinking that sounds like today, actually. Dúfam, že tam vidíte aj vy to prepojenie. Ja si nemôžem pomôcť neprečítať vám to, lebo celé mi to pripomína, že ako by písal o dnešnej dobe. My home in Sydney is where the fire element is flaring up right now. A práve môj dom v Sydney je miestom, kde tento prvok ohňa je rozrušený. When I was in California as well, I could just see this fire element flaring up. They have this wind they call El Diablo wind. A takisto, keď som bol v Kalifornii, tak som videl tento prvok ohňa rozrušený tam, tým prvkom, tým vetrom, ktorý nazývajú El Diablo. So then the air element, so the interior air element is winds that go up or down, winds in the belly or the bowels, winds that flow through the limbs, in-breaths and out-breaths, or anything else that's windy and organic. A co je, přátelé, vnitřní prvek větru, jakýkoliv vnitřní a vlastní pohyb a síla, jako vzestupné síly, sestupné síly větrí v břiše, v žalúdku či ve střevech, síly spôsobujúci ohýbání a natahování údu, nádech a výdech, či jakýkoliv jiný vnitřní a vlastní pohyb a síla. Tomu se říká vnitřní prvek větru. There comes a time when the exterior air element flares up. It sweeps away villages, towns, cities, countries and regions. A nastáva doba, kdy sa vnejší prvek vietru rozruší, tehdy odnáši vesnice, odnáši obce, odnáši mesta, odnáši kraje a odnáši celé země. There comes a time in the last month of summer when they look for wind by using a palm leaf or a fan, and even the grasses in the drip fringe of a thatched roof don't stir. So for all its great age, the air element will be revealed as impermanent, liable to end, vanish and perish. Nastáva však také doba, kdy sa lidé v posledním měsíci horkého období snaží vyrobiť vítr pomocí palmových listů, vějířů a foukacích mnechů, a kdy sa ani stéblo nepohne. Přátelé, je-li takto zřejmé, že i tento mocný vnější prvek větru je nestálý, je-li zřejmé, že je předmětem zničení, je-li zřejmé, že je předmětem zmizení, je-li zřejmé, že je předmětem zmeny. So there's a lot more in that sutta, but I'll leave it there for now. Takže je tam toho v tejto sute ešte o mnoho viac, ale tu by som to zanechal. So this practice of using the four elements as a basis for meditation is one of the ways that we can develop vipassana through our practice. A teda táto prax rozjímania a pozorovania na tých štyroch prvkov je jeden zo spôsobov, ako môžeme rozvíjať vipassánu. And you can see from this that it doesn't just involve one method and one method only. A vidíte, že to nie je len o jednej jedinej metóde. It's actually quite rich and quite complex. Ale že je to naopak celkom také bohaté a komplexné. So part of it is like directly experiencing the things that's happening inside your own body. Takže jedna časť je o tom priamom zažívaní a zakúšaní tých prvkov vo vnútri tela. Part of it's through imagination of what's happening outside. Jedna časť je o tom predstavovaní si, čo sa deje mimo telo. Part of it's about reflection and contemplation about what happens over vast periods of time. Jedna časť je o rozjímaní nad tým, čo sa deje počas dlhého časového obdobia. Part of it is in the experience of the letting go. A jedna časť je o tom zážitku prepustenia toho. And understanding these things through those teachings of impermanence and not self. A o porozumení týmto veciam prostredníctvom toho učenia o pominuteľnosti, utrpení a nie ja.
But it's also about like understanding how that affects you outside of your meditation, how that affects you in relation to other people in terms of your behavior and your emotions. Ale je to aj o tom pochopení, ako to ovplyvňuje vašu meditáciu, vaše vzťahy s inými ľuďmi. So you can see from this that vipassana is not just one thing. Takže aj z tohto môžete vidieť, že vipassana nie je len nejaká jedna vec. There's a whole kind of range of different aspects, all of which contribute to the deepening of wisdom. Ale je to také celé spektrum rôznych aspektov, ktoré prispievajú k prehlbeniu múdrosti. Actually, in the Buddhist text, there's many places where it talks about people who gained wisdom and insight from very unexpected places. V buddhistických textoch samotných sa častokrát hovorí o tom, že ľudia dosiahli nejaké vhľady a múdrosť takým veľmi nečakaným spôsobom a na nečakaných miestach. For example, Venerable Ananda, who was striving in meditation, and then he lay down to go to sleep, and just as his head was about to hit the pillow, then his mind was freed. A napríklad ctihodný Ananda, ktorý sa tiež trápil s meditáciou a potom nakoniec, keď sa chystal spať, tak tesne predtým, ako položil tú hlavu na vankúš, tak sa jeho myseľ oslobodila. I've been trying that one for years. Ja som toto skúšam toto už roky. There's stories, for example, stories about a nun who goes into her hut in the evening and she turns out the lamp. And just as she turns out the lamp, then the mind's freed. Ďalší príbeh popisuje nejakú mníšku, ktorá ide večer naspäť do tej svojej chatky a ako zapáli lampu, tak v tom momente sa tá jej myseľ oslobodí. So the mind is unpredictable. Takže tá myseľ je naozaj nepredvídateľná. And the course of insight that we do, yes, it has similar features for everybody, but the details of how we progress in our insight varies tremendously from person to person. A tá cesta k tým vhľadom, áno, do istej miery sa dá predpovedať, ale to, ako každý z nás tie vhľady zažíva, to je veľmi individuálne a osobné. So don't mistake the method that we're doing for the actual insight. Takže nezamieňajte si tú metódu, ktorú robíme, s tým samotným vhľadom. In this way, like, I don't think you can really do like vipassana meditation any more than you can do samatha meditation. A ja si v tomto ohľade nemyslím, že je v skutočnosti možné nejakým spôsobom robiť vipassana meditáciu, tak ako nie je možné ani robiť samatha meditáciu. I mean, you can't just sort of sit down there and do tranquility. Nedá sa sadnúť si a robiť pokoj. What you can do is you can develop practices and use your mind in a way that's conducive and helpful to growing and deepening your tranquility. Ale môžete používať také praktiky a techniky, ktoré rozvíjajú vašu myseľ tým spôsobom, že to potom vedie k prehlbeniu pokoja. In the same way, you can do meditation practices that are conducive and helpful to deepening your wisdom. A takým istým spôsobom môžete rozvíjať meditačné techniky, ktoré potom vás povedú k rozvíjaniu hĺbšej múdrosti. But again, don't mistake the method for the thing itself. Ale opäť zopakujem, nezameňte si tú metódu s tou vecou samotnou. Yeah. So wisdom is something that is in one sense is an inheritance for all of us as human beings. Múdrosť je niečo, čo je do istej miery akoby vrodené pre nás všetkých ako ľudské bytosti. And presumably because of our karma in past lives, we've been reborn in the human form, we have a reasonable amount of intelligence and an ability to learn. A pravdepodobne vďaka našim minulým životom a dobrej karme sme sa zrodili do ľudskej formy a máme určitú schopnosť inteligencie a učenia, ktoré môžeme rozvíjať. And it's our responsibility to use that intelligence well. A je našou zodpovednosťou využívať túto inteligenciu dobrým spôsobom. To deepen our wisdom and our understanding. Aby sme pomocou nej mohli prehlbiť naše pochopenie a našu múdrosť. And as our wisdom and understanding deepen,
then we should also see our compassion and our love deepen. A ako sa naša múdrosť a pochopenie prehlbuje, tak by sme mali vidieť aj prehlbovanie lásky a súcitu v nás. And it's one thing to have the wisdom to let go of suffering. Jedna vec je mať múdrosť, dostatočnú múdrosť na to, aby sme boli schopní pustiť utrpenie, zanechať utrpenie. But just because we've seen through suffering and we've seen the emptiness of suffering, then we must never let that blind us to the real suffering that is in the world, both in ours and in others. Ale len kvôli tomu, že sme to utrpenie ako keby prehliadli, nemali by sme sa kvôli tomu stať zaslepenými a nevšimať si to reálne utrpenie, ktoré vo svete existuje. Suffering still hurts. A utrpenie stále bolí. It's never good. A nikdy nie je dobré. Okay, so that's my talk for this evening on wisdom and development of wisdom in meditation. And I'm well aware that I've only really touched on some things. We've talked about a lot of things in passing and haven't developed them in detail. So I guess I have to come back again and do another one or whatever. But anyway, but this is just an introduction to show you something of how I approach these topics. Takže toto by bolo všetko k mojej dnešnej rozprave ohľadom múdrosti. Počas tohto zásadu sme sa dotkli mnohých vecí a samozrejme nemali sme priestor ísť úplne do hĺbky, takže predpokladám, že by bolo vhodné, keby som prišiel niekedy znovu. Ale teda snažil som sa pozdieľať s vami môj prístup k tejto meditácii a k týmto veciam. Nejaké otázky? Yeah. Ako viem, že robím túto meditáciu na 4 prvky správne? Well, if you ever get cut in half by a two-handled saw. Ak sa ti niekedy stane, že ťa lúpežníci preseknú dvojručnou pílou. Sorry? Can you? Yeah, it helps if you could be a bit more specific. Yeah. Because to me it seems like it's in meta meditation that it takes time to like develop Right. skills. Right. Že v tej Developing these skills because at the beginning it's not maybe working that well. Okay. v tej metameditácii napríklad je to také postupné, že rozvíjam tú schopnosť tej milujúcej láskavosti a v tomto prípade na začiatku to nie je také úplne zrejmé, že vnímam tie prvky a tak. Takže ako viem, že rozvíjam aj tú schopnosť. Tak si to myslel? I mean, the easy answer to that really is that you will know. Taká ľahká odpoveď, alebo najľahšia odpoveď je tá, že budeš to vedieť. As you, Uvidíš to. Especially as you focus on these elements, you'll find that they become more and more clear and apparent in your meditation. Najmä keď sa budeš naozaj sústreďovať na tieto prvky, tak postupne zistíš, že sa budú stávať o mnoho zreteľnejšími v tej meditácii. And you'll see them in like a very kind of pure and very powerful way. A budeš ich schopný vnímať veľmi v takej čistej forme. So just stay with them, and if your perception of these things is becoming more and more clear, takže len zostaň s tým, a keď sa to tvoje vnímanie tých prvkov bude prejasňovať, bude stále zreteľnejšie, tak to je dobré znamenie. Okay, no more questions? There is one there. Oh, sorry, I missed. Carol. To, čo sa pýtal, tak to súvisí vlastne s nečistotami, že meditáciou odstraňujeme nečistoty a stále jasnejšie vidíme. What he was asking
relates to the impurities. When we are meditating, we are getting rid of the impurities, and that helps us to see things more clearly. Right, yeah. Is it so? Yes, that's correct, yeah. Áno. Thank you. Future questions, you can just... Budúce otázky kľudne adresuj. I have one practical question regarding the monk's life. When you are most of the time sitting and walking very slowly, doesn't it affect negatively your physical body, like in terms of strength, health and so on? Mňa napadla taká praktická otázka ohľadom toho mníšskeho života, že keď človek stále sedí a pohybuje sa pomaly, či to negatívne neovplyvňuje vlastne to fyzické telo. It can do, yeah. So it just depends, if you're living in a traditional forest monastery lifestyle, then usually not so much, because there's usually quite a bit of walking and sort of physical work and things like that involved. Môže to negatívne ovplyvňovať fyzické telo a záleží to od toho, v akom kláštore žiješ. Keď si napríklad v tom lesnom kláštore, tak tam je dosť veľa aj fyzickej práce, aj vlastne takej namáhavejšej chôdze. But I think it's something that we should be, do some exercise and take care of your body. Yeah. Ale určite je to niečo, čo stojí za zváženie. Mali by sme robiť nejaké cvičenia a starať sa aj o to fyzické telo. Thank you. Yes. How long till you come back? Kedy najbližšie prídeš naspäť? Dear, that's thinking about the future, I guess. To už je rozmýšľanie o budúcnosti. Yeah. I honestly have no idea what's happening tomorrow, so anything beyond that is, not going to happen. Naozaj úprimne neviem, čo sa bude diať zajtra, takže čokoľvek, čo je ďalej ako zajtra, je úplne bezpredmetné. So, anyway, we'll see. Ale uvidíme. Okay, let's finish by chanting the Etavata. Dobre, takže ukončíme čantovaním Etavata. Etavata ca amhehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Etavata ca amhehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Etavata ca amhehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya.